салом, шумо дидаед дар роҳҳо автобус, мошин ва газелҳое ки бо наклейкаҳои гуногун ширкатҳо дизайн карда часпондаанд. медонед инро дар фотошоп чӣ мегӯянд? Бо инструменти перспектива инро мо ҳозир ба шумо нишон медиҳем ва дар коробкаҳои питса боложба логотипи мисол ҳамон маҳсулоте ки ҳаминро истеҳсол мекунад ва духиҳое ки дар танаашон наклейка ва логотипи худашонро дорад. ҳозир ҳамаи инро бо шумо дар фотошоп дар дарси даҳум бо инструменти перспектива мегузарем. агар ягон савол бошад зери ин навор силкаи телеграм ҳатман бинависед, ҷавобро интизор бошед ва обуна шавед то дарсҳои ояндаро аз даст надиҳед. ба шумо муваффақият. мо меравем. салом дӯстони азиз, инак мо гуфтем инструменти перспективаро ҳозир бо ҳамроҳи шумо кор мекунем. инак меравем, фотошопро мекушоем, якум открит мекунем. анамин коробкаро мо бояд кушоем. дар ҳамин коробка бояд мо логотип бимонад. анаку мегирем, анаминро кушодем. бо логотип бояд мо бикушоем дӯстони азиз. дубор зер мекунем, логотип биёед гиред, анаминро мегирем. логотип биёед мисли коробкаи питса кунем. анаминро гирифтем. мо инро бояд ако аз фони сафед ҷудо кунем. чӣ кор мекунем дӯстони азиз? виделения медароем, цветовой диапазон сафед. дидед дӯстони азиз? ҳамин пипеткаро зер мекунем, моро бояд фони сафедро нест кунем. болаш ба як бор зер мекунем ва камтар 50 мекунем. биёед 50 кунем. 50 ва интерро зер мекунем. окей. ҳамаи сафедиёро виделият кард. дубор болои ҳамин слой ба дидед, слой ҳамин фон дубор зер мекунем, интер. баъд делитро зер мекунем. дидед фони сафеди мо гум шуд. Ctrl D яъне ки отменаи ҳамин виделения. тамом. ҳамин тоқа логотип монд барои мо. камтар қафотар мекунем ва бо ҳамин инструменти кодировка мо мегирем камтар хеле аку ҷои лишни сафедиро мо аку гирем бояд ку. инам хеле мекунем, дубор зер мекунем. тамом. ва як кори дигар мекунем пеш аз коробка мондан. болои ин ба Ctrl-ро зер мекунем ва як бор зер мекунем. дидед анам хеле виделения шуд. Ctrl-S яъне ки копировать мекунем. тамом. Ctrl-D хай отмена мекунем, чтоб виделения наистад. ин тараф мекунем ва болои ан ин меоем дӯстони азиз. инҷа чӣ кор мекунем? инструменти перспективаро гуфтем мегузарем, филтр медароем боло ва анамҷа исправление перспективы. анам хай зер мекунем ва вақте ки инҷа омадем, анамин инструмент ба мо аллакай уже зер кардагӣ истодагӣ. анамин угл ба зер мекунем як бор, ин угл ба ду бор, ин угл ба се ва инҷа худаш 4 мешавад. дидед анамин чиз пайдо мешавад. баъд чӣ кор мекунем? Ctrl-V. мо копия карда будем ку инҷа Ctrl-V мекунем. дидед анамин чиз логотип ба мо омад. мо чӣ кор мекунем барои майда кардан? анаминро мехапем, мегирем ва майда мекунем. бо ҳамроҳи shift бо болотар мекунем. майдатар мекунем, мекашем, бо исм мебиёрем, бо майда мекунем. дидед дӯстон, анамин логотипи чӣ шуд? Fast food. калонтар мекунем, ана инҷа мемонем. инҷа ки мондем, ҷоямон тоғру шуд, дубор зер мекунем. окей. дидед анамин чиз дар инҷо пайдо шуд. биё як тексти дигар дар анам инҷа менависем. биёед кани накун текст инҷа менависем, калон мекунем, яъне ки 150 мекунем ва менависем hot dog. англиси мекунем hot dog. hot dog. раз навистем, инро мегирем, як бор дигар текстро зер мекунем ва инҷа ягон шрифти маъқули худамонро. нанге hot dog сифат бошад да, масалан. худатон бо шрифти худатонро интихоб кунед дӯстони азиз. ман акун ваи худамро мегирам. инҷа чӣ шрифти ки ба ман қулайтар аст. ҳаминро мегирам. тамом. инро ки гирифтем, болои текстро мо инҷа зер мекунем. болои текст дидед? текст мекунем сделать в smart object. тамом. болош ба Ctrl ва як бор дигар зер мекунем. ҳамин мешавад. Ctrl-S копировать мекунем. Ctrl-D хай отмена ваяш. анаку чӣ кор мекунем? бо ҳаминҷа медорем филтр. ина зер мекунем, баъд филтр, исправление перспективи. бо як бор дигар месозем. инро зер мекунем аз боло дуюм ва аз амҷа нуқта мемонем. инҷа, инҷа ва ана инҷа. чӣ кор мекунем? Ctrl-V мекунем.
کنترل و کردیم این رو میگیریم الان خیلی استرلکاچه پیدا میشود ما مایدا میکنیم شیفت رو زیر میکنیم مایدا بگذار حرفی سفید باشد همین موبایل نجمان میمونیم تموم اوکی زیر میکنیم این کاروبکای ما الان خیلی نمود گرفت دیدید دوستان این رو میتونیم ما ادالیت کنیم و این یکم کاری ما شد دیدید دوستان 01 سخرانید میکنیم جی پیگ میایستد سخرانید این رو محکم میکنیم تمام انا کوز ما اساسا نجبا میگذاریم یعنی که چی طور ماشین ها رو میکنن خیلی بیاید دخیرم گذاریم هیچ گم ندارد بیاید یک بار دیگه دخی میکنیم کشوده میکنیم دو بار زیر میکنیم همین لگاتیپی دخی رو میگیریم اوکی کشودیم اینم همچنین فونی سفید دارد باید ما فونی سفید رو از این دور کنیم ویدی لینیا میداریم و цветовой диапазон سفید رو زیر میکنیم اینجا رو 5 میایستد اوکی همه‌اش رو دیدید ویدیلیت کرد دوبار بالا این زیر میکنیم اینتر و دیلیت کنترل د میتونیم کنترل اس هم کنیم یک بار کنترل اس یعنی که همین رو ما کپی کردیم و نه اولی کپی نمیکنیم ما کمتر سفید میکنیم آخه دوستان عزیز کنترل د اتمنم اینا اتمنم میکنیم کنترل او کنترل او برای چی ما همین پوینگیش هم بگیریم که کمتر سری تر میکنیم برای که اینجا زباده انا مقدار بس کپیروات اوکی کنترل و بالا همین به یک بار زیر میکنیم ویدیلیت کرد کنترل اس کپیروات اینجا میداریم اینجا که در اومدیم باز فیلتر باز همین پرسپکتیو ما کاروبکا رو کمتر پیش میکنیم همین خیلی بالای کاروبکا رو باید ما چیکار کنیم لوگوتیپ رو بیمونیم تمام کنترل و میکنیم این رو میگیریم مایدا میکنیم این رو و اینجا میداریم دیدید دوستان این لوگوتیپ شد تمام اوکی رو زیر میکنیم یک بار دیگر دوستان عزیز با میداریم پرسپکتیو انکون در اینجا بالای این میمونیم این رو میگیریم از بالا 1 2 3 و 4 خودش میشه 4 مایدا میکنیم کنترل و با یک بار دیگه استوید میکنیم این رو میگیریم و با شیفت مایدا میکنیم با شیفت مایدا میکنیم تمام این رو میگیریم بالای این میبریم با یک بار دیگر در کار شود اینجا باید میمونیم کنترل و با یک بار دیگر استوید میکنیم با همین رو میگیریم اینک میریم با مایدا تر میکنیم با مو باسم خطر اینم اینجا میمونیم اوکی دیده دوستان عزیز اینش بود لوگوتیپ رو موندن خیلی زیبا شما چی لوگوتیپی میخواید بیمونید مقصد برای شما بود که چطور در اینجا موافق استاندارد جو کنیم تمام سخنرانی میکنیم کنترل اس 02 یعنی که ما 02 این دویمش بود چیکار میکنیم این رو محکم میکنیم نیست انکو از همه اساسش اومدیم دوستان عزیز اکو کم از ده در کم از میمونیم این رو ادکریت میکنیم دیدید انا این خیلی این طرف میایستد نگاه کنید ما در انم اینجا باید ما رکلام بیمونیم اینک با همراه شما میرویم کنترل ان سازوات میکنیم چخیلی رزمیر میدونید 13 با 3 26 27 گیریم سانتیمتر 13 130 با 27 130 با 27 با 2 ساعت خیلی بیو 150 گیریم شد او سازدید برای چی کم از برای که 13 متر است انمین 13 متر با 3 متر است 2.5 متر گویم میشود از ما در اینجا چیکار میکنیم میکشیم یه دیزاین زرنو تیار میکنیم با همراه شما ادکریت میکنیم اینا کشودیم انکو این لوگوتیپ رو اینجا میمونیم دیدید انمی ما فدراسیون فوتبال رو میکنیم گرفتیم انم خیلی تمام اینجا یک تا دیگه کنترل ا میتونیم از اینجا هم وزیستید اینا من نیست کنم همین رو دیدید فون رو یک تا دیگه کپی از اینجا میکنیم کپی شد انا خیلی باریکتر میکنیم و همین فون با مو наложение цветов میتیم اینجا میداریم наложение цветов
ранги лозимӣ ё ки ягон ранги худамонро интихоб мекунем. Хатёмна зелёни, окей мекунем, окей мекунем. Ва дар инҷо менависем Федератсияи футболи Тоҷикистон. Бале, Ctrl D атмена гуфтем анами виделения. Ctrl D. Текстро мегирем. Дар инҷо мемонем. Инҷа менависем Федератсияи англисиро ку Федератсияи футболи Тоҷикистон. Окей. Анамиҷаро мемонем. Федератсияи футболи Тоҷикистон. Ва аз қафо ягон дизайни дигар хоҳем аз интернет мегирем. Нахоҳем не. Масалан гирем аз интернет чӣ хел мо мегирем. Инҷа медароем. Инҷа ма менависем фон абстракт. Ягон хеле абстрактне мегирем ки дар ҳамин фони футбол метонем футбол кунем. Футбол. Метонем аз анаминҷо гирем. Хеле зур будааст. Кадомешро гирем ба гуфти шумо? Ба гуфти ман гирем агар ҳаминам мешавад. Калонтарашро мегирем. Сохранить как. Дар даруни папкаи мо меравад. Рабочий стол. Фото. Даҳум. Сохранить. Инак фотошоп медароем. Дубор зер мекунем. Анамин фонро мегирем. Окей. Гирифтем. Мегирем боло инба мепартоем. Анахел ва анахел калон мекунем. Бо шумо худатон медонед чӣ хел калон ка. Вай кадом тарафашро мондан. Дубор зер мекунем. Тамом. Дидед слой ай ҳама боло омад. Мо мегирем аз ҳама поён мемонем. Дидед? Ва як таи дигар барои чӣ анамҷа як сафеди дигар бояд мекунем. Копировать. Анамин сафедро калонтар мекунем. Ва эффект медорем наложение цветов ва сафед. Окей. Инро аз поён мемонем. Анам хел мешавад. Офарин. Ҳар сафедтарам кунем мешавад. Чӣ хеле ки сери кардем ба ман маъқул нашуд. Ана хеле сафед. Окей. Ва ани инро мо метонем чӣ кунем? Як тентем ки ҳамин мисли 3D шавад. Мо гуфтем ани инҷа эффект медароем. Ани пуштангишамо сир мекунем. Дигар ба мо лозим нест. Инро интихоб кардем. Эффект медароем. Тен метием. Тен ки додем камтар калон мекунем. Болоро нормализация мемонем. Ва инро калон мекунем. Ани хел. Камакак сиёяшро камтар мекунем. Тамом. Окей. Ва метонем ҳамчунин дар инам дием. Тен. ё ки метонем гуфтем ку стил дорем. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Стил. Агар инҷо наёфтед дӯстони азиз, ҳатман акнун дороед анинҷа стил мебурад. Стил. Анамин стил метонед ано хеле стил тиед ягон хел хушрӯ, яъне ки 3D барин метонем ихел тием. Федератсияи футболи Тоҷикистон. Метонем кабуд кунем. Метонем ҳамин сафед иста анамин. Тамом. Ако чӣ кор мекунем? Слоёро мо мечаспонем. Камазро мо дидем анамин камазро мегирем инҷо дар камаз мепартоем ё ки ихел мекунем. Атменавзи Ctrl A выделят кард. Ctrl C яъне ки копировать кардем. Бале мо инҷа медароем. Инҷа ки дар омадем мо фильтр медароем. Исправление перспективы. Ctrl V не оли V намекунем. Аввал бояд мо анинро интихоб кунем. 1 2 3 ва 4. Ctrl V. Дидед дӯстон? Инро мегирем, майда мекунем. Майда кардем, анинҷа мебиёрем мемонем. Камтар пештар мекунем ва боз майда мекунем. размерро безеб гирифтем. Футбол. Хайнум хадар мемонем. Барои чӣ? Барои ки размери мо дизайнамонро мо 13 метр гирифтем, мумкин ин 10 метр будааст, да? Барои анамон. Дидед дӯстон? Анамин шуд Федератсияи футболи мо камазаш. Яке автобус ба бояд мемондем. Автобус хай камтар мувофиқ наёфтам. Ҳоли насиб бошад бо дарсҳои оянда мемонам. Дидед дӯстони азиз? Окейро зер мекунем.
با همین کم از پرسپکتیو ببریم 100% شد. با شما موفقیت و سربلندی دوستان عزیز. حتما یگان سوال شد در تلگرام بنویسید و این دهم درس باور کنید این کلوچیوی 10 درس پوره فتوشاپ ادویه بود و 5 درس دیگه که ما از مونده است، یعنی که 5 درس ایلوگی از 15 درس عبارت است. 5 درس دیگر فقط دیزاین است، یعنی که ای ششم هفتم درس علاقه ما در دیزاین گذاشتیم. دیدید چه خیلی مایده اومدیم تا این جوهر را رسیدیم. برای ما دوستان عزیز 5 درس دیگر فقط دیزاین میشود. من بیرون میبرم یک بینو رو میگیرم، در بینو باید یگان رکلام کنیم. انم خیلی چیزا بسیار میشود، از دست ندید، ابونه شوید تا نوارها رو از دست ندید. زنگوله رو هم زیر کنید که به شما خبر دهد که نوار نو پیدا شد. به شما موفقیت، سربلندی.